moga ring sepena boten kaula ring sepena Kanjeng ngaji selampun sabung umur moga-moga oleh pangapuran Allah Subhanahu wa taala etra segala ibadana ijembarake kapura padangake kapura parangan barokah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir moga-moga barokah fadilan karaman. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika istata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma inni as'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfira li ma madha wa tahfadhni fi ma baqiya lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Sallallahu alayka ya Muhammad, 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 sallallahu alayka ya Muhammad. Allahumma alqi ar-ru'ba fi qulubi adh-dhalimin al-mutakabbirin al-mutajabbirin. Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma shattit samlahum, Allahumma khali baina qulubihim, Allahumma la tuballighhum amalahum. Allahumma ya Rabbana la tusallit alayna bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alqi ar-ru'ba fi qulubi adh-dhalimin al-mutakabbirin al-mutajabbirin. Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma shattit samlahum, Allahumma khali baina qulubihim, Allahumma la tuballighhum amalahum. Allahumma ya Rabbana la tusallit alayna bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu al-mayyitu. Pertemuan adalah malam makan seputar bahas masalah penguburan mayat kau sahabat ini. Moga-moga sedajan jangan ngaji kau langsung omong
paringin barokah kosa. Moga-moga paringin lancung umur kosa menika. Umur si barokah kosa. Sejelas umur si barokah nika Aba Sukron. Pak Hasan nika umur si barokah. Dek Haris, Dek Ramdan, Dek Samsul, Bulah nika kita jelas. Pokoknya ting sampai minal kiblah qadra ma yasa'u al-mayyitu qadra ma yasa'u. Ma yufarru fi asfali janibil qabri minal kiblati qadra ma yasa'u al-mayyita wa yasturuhu. والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشك إن صلبت الأرض والشك أن يفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلا بن ونحوه ويوضع الميت عند مؤخر القبر وفي بعض نسخ بعد مستقبل القبلة زيادة وهي ويصل من قبل رأسه صلا برفق لا بأنف ويقول الذي يلهده بسم الله وعلى ملة رسول الله ويجأ في القبر بعد أن يعمق قامة wa bastatan wa yakunu al-ittija'u mustaqbilal qiblah falau dufina mustadbiral qiblah aw mustalqiyan nubisa wa wujjiha lil qiblah ma lam yataghayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu al-mayyitu wa yudfanu landan kubur sapa al-mayyit sapa mayyit fil lahdin ing dalam liang lahat mustaqbilal qiblah halim hadap kiblat, dan dikubur si mayyit fil lahdin dalam liang lahat mustaqbilal kang kuwi memasukake mayyit kosa menika nika aran liang lahat kosa menika makane bahas kosa menika. Wa yudfanu al-mayyitu ekopur mayyit kosa menika mayyit ekopur kosa menika hukum ngopuren mayyit kosa menika hukum wajib. Dadi wajib hukum orang ngopur mayyit pur napa tak ekopur bahkan jasad tak paringake kan pakan aki macan tak pana apa jasad tak paringake ke macan kebaikan pakan nama macan tak apa nika bila kafir harbi atau orang murtad kau sahabat nika tak wajib bagi orang Islam ngopur mayit bila dalam keadaan murtad. Aneh tetingas teteh. Secara hukum kau sahabat nika ngopur mayit manika hukum wajib. Ngopur mayyit kalau sahabat nikah hukum wajib fi lahdin dalam liang lahat kau sahabat nikah liang lahat kau sahabat nikah posisi bere kau sahabat nikah bereng di gali bagian bawah si napa kau sahabat nikah dari arah kiblat berarti bere seikalih kau sahabat le saman seikalih timur kau sahabat nikah seekale temor kosa nika kan kuburan kan nika kan kuburan kosa biasa kan seekale bagian berat ternyata punten nek pengkir napa kosa apa nika tanah si bagian temor kosa ekale pokoknya kelaban okoran mayit dak emang hukum ingane kan ki hukum tak panah apa kosa apa nika hukum tak panah apa asal mayit kosa menika pengadep kebere. Jadi pemasangan liang lahat kosa menika hukumnya sunat. Andai kata napa kosa menika nyabak mayit kosa meta esaba ke liang lahat kosa menika asal mayit kosa menika posisinya menghadap ke barat kosa engke tak panah apa.
Sebab memasang mayit ke dalam liang lahat kau sah mereka hukum sunat. Ketika bayi liang lahat kau sah mereka hukum sunat. Andai kata tak ke liang lahat pokoknya mayit dapat pengadap ke bere. Kita tak apa. Tak dosa. Sebab masang napa kau sah nyabak mayit ke liang lahat kau sah mereka hukum sunat. Si paling utama ngalih si bagian andai kata si kale pengkira galian setemor kosa tanah setemor kosa kita tak apa asal mayit kosa mereka kudu ngadep ke bere kosa mereka kudu ngadep ke bere kosa. Le semakin ngadep ke bere kosa mereka mayit kosa mereka ngadep ke bere posisi ngadep ke bere kosa. Mereka dalam permasalahan liang lahat kosa mereka. Jadi wayud fanu al mayitu dikubur al mayitu mayit dalam liang lahat. Permasalahan liang lahat mereka hukum sunat punten wajib. Punten wajib. Lesemangkan seumpamanya nyabak mayit ke liang lahat kosa mereka. Kebetulan semangkan musim ojen. Andai kata ki ngalek ke liang lahat kosa kebetulan takok rendes. Takok luang napa kosa luang landek kosa mereka. Panik lebih utama ketimbang ke beru napa kosa mereka ruang cempuri ngasongayan ke ruang cempuri secara hukum asal lah. Andai kata status tanah kosa mereka dalam keadaan normal punten dalam keadaan takok kebeter ambruk atau takok kebeter rendes. Secara hukum asal ke ruang landak kosa mereka lebih utama ketimbang ke ruang cempuri kosa mereka atau ke ngasongayan kosa. Secara hukum asal. Semakin berpersalahan yakni ke musim ojen. Andai kata ke ruang landak kosa mereka panik kedeki ngebaterin tanah takok rendes air mereka mayit neser mayit. Oh maka lebih bagus semakin ke ruang cempuri ke ngasongayan tengah kosa mereka. Secara hukum masalah ruang landak sareng ruang cempuri kosa mereka. Wayud fanu al mayitu ekopur al mayitu mayit. Tetapi kata ekobur kosa mereka, kata ekobur kosa berarti ekobur dalam tanah. Lah semakin beda permasalahan dak emak bekto beda orang misalnya. Tepak lako kosa mereka, lako kapar raja kosa kan biasanya bulanan kosa mereka, bulanan sampai 2 bulan sampai 3 bulan tengah tasi kosa mereka. Lako oleh sehari kosa pas sobung omor kosa mereka. Lako oleh sehari pas sobung omor. Padahal si teroda bak boleh kepengkir neka ngantos 3 bulan bahkan berdesip 2 bulan kosa mereka. Lako oleh sehari pas sobung omor. Ledek eman neka mayit kosa mereka. Napa peneng pon lah beku kosa es kosa mereka. Sabane bok lah es bekeli kosa napa model engak neka. Napa kosa mereka pas yang laki kosa mereka. Napa dak emah ane gila. Lain ke bahas sarang ulama kosa mereka. Tetiting bodo orang kosa mereka sobong omor nek tengah kapal kosa. Napa kosa ngereng kekompakan si bedene kosa mereka. Napa kelaban cara mayit kosa mereka. Napa kosa EKP sarang dupapan kosa 2 kaju kosa mereka. Kira ketika esabe nek napa kosa etasi
ngambang kosa menika parlonan apa kosa EPP 2 kaju kosa menika meso pajak mayit kosa menika teki depak kepengkir kosa meso pajak teki pola beda orang Islam Singapura kosa menika beda saya modal yang aneh kenika pertama lesmakan lalatat tako ano sarnyasar deki depak ke Amerika deki mayit nika abid kilu cora ancor nek tengah kaju deki nika maka napa kosa menika mayit kosa menika ibungkus mayit nika ibungkus kosa menika ibungkus taleen kosa menika pemapan pas napa kosa taliaki kebeto selemaki ke tengah tase kosa menika kita apa bentak tak dosa dadi ngering sampeyan napa selemaki ke tengah tase kosa menika napa kosa menika sabet nek 2 papan kosa menika kira bisa dapat kepengkir kosa menika leting saumpama lah dalam keadaan para pleman lah dalam keadaan pleman misalnya lah dapat juanda pun lah dapat juanda pas sobung omor kosa menika lako ketase dapat juanda pas sobung omor sekejap ki misalnya 3 jam atau 10 jam ki dapat kepengkir antos ki ting saumpamana dalam keadaan semak para dapat daratan antos kerana dapat kepengkir lese lemaki kosa menika ting saumpamana dalam keadaan jauh kosa menika otapa sabane papan kosa menika meso panje dapat kepengkir pendem kosa menika biar orang-orang sebedene pantai kosa menika mungkin apa ngereng engak neka semakin pada permasalahan mulai kosa dari kata wayudfanu al mayyitu ekopur pesera al mayyitu mayit kata ekopur kosa menika berarti kan pendem semakin orang-orang kampung kosa sengkah ngale kuburan kosa nika sengkah polen na musim ojen kosa menika sengkah wis lah tau sakalih bae lah sabar di atas tanah kuburan kosa menika pas cor kosa menika pas cor kosa menika dek emang hukum nganeka nika le engke tak oleh dadi ngopur mayit nika hukumnya wajib kecuali tanah kubur kosa dari beseh tak kenenge pacol kosa menika baru pola model cor. Jadi Kang Yusuf sobong omor sabo ni atas tanah kuburan moro cor. Sebab ting pacol kok tak keneng. Lah nika baru tak masalah kosa menika. Paham Kang Yusuf nggih? Ngopur mayit kosa menika si paling utama kosa engke ting bisa kubur nek kuburan umum ketembeng kubur nek kuburan khusus jadi lebih utama kosa menika kubur kuburan umum ketembeng kubur nek kuburan khusus umum kosa menika nek selang-seling posa orang lebat kosa menika mapola oleh doana orang-orang selebat nika alasan ulama anapa ekopur nek tanah umum nek lebih utama ekatempung ekopur nek kuburan khusus lianala almayyitu bidua ilma marin senapa meter berarti nika semeter belum poluan kira-kira nih kan semeter belum 2 meteran lah leras Kang Yusuf tak kuat nih ke situ kang ngale kosa pokoknya intinya sepenting lah dalam coro sampurnana enggak nih coro sampurnana enggak nih ngopur mayit kosa nih neka esonata ki ting ngopur mayit usaha ki
nek bekto siang kok sak menika. Dadi sunat ngubur mayit kok sak menika di selainlah bekto malam. Dadi semangken sobong umur lestarina magrib tat. Utawa sobong umur lestarina napa kok sak menika magrib. Tro kubur lestarina paham ya. Dadi salah paham jan ustaz ngubur mayit kok sak menika hukume sunat lala cek kubur lah. Wah, payan. Enggak, paham tak Kanjeng nggih? Secara hukum bektoh le ngubur mayit bektoh siang nika hukum sunat. Punten masalah ngubur mayit si sunat kosa. Nggih, ngubur mayit sunat berarti tak kubur berarti mayit nika. Payah. Jadi bektoh ngubur mayit kosa menika beda aturan nika. Usaha aki kau menika, orang ngubur mayit kau menika. Ketika mayit kau menika, kubur kau menika. Orang-orang sing ngiring mayit kau menika, terutama keluarga keluarga. Sebab sing orang lain tapate sang ngerasa aki kau. Sebab orang menika, orang sobong umur kau menika. Nika ngebetirin kosa. Orang sabung umur kosa nika ngebetirin. Sebab odi kosa menika. Tojuna odi kosa menika nyari bekal kangkui kehidupan akhirat. Jadi jangan cekapi menika odi menika alam barzah karena alam barzah menika babul akhirat pintu menuju akhirat. Jadi tocun odi ni atas dunia kau sahabat menika nyari sangona akhirat. Mabudo orang odi ni atas dunia nyari sangona dunia. Nika orang sita masuk akal nih. Terbalik nika. Apa syukuran ngake-ngakein sampean bah? Beda orang gila kau sahabat menika orang gila saya tak keduan akal pun tak pernah saya ngerasa aki kelakuan kau sah deer kau mah beda orang si boron ngabdi ke Gusti Allah menika pas odini atas dunia bingung pola bojeng punten de Gusti Allah orang neka ini pertanyaan nih. Sebab dalam Allah qasa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sing ayat tak apal. Aneh kan? Ayat tak apal qasa. Ini qadimuni tulian santaen seneng qasa. Seneng. Orang mayit ni kan mayit bagus keraker teroda apa ni alam barzah bisa menikmati kenikmatan sibe dan ni alam barzah. Tapi bila mayit kau sahabat ni kan mayit salbut kau sahabat ni kan mayit salbut kau sahabat ni kan ngomong ya wailana do jelaka bapa ni sambil dek kem singkau ni kan sambil dek kem kau sahabat bingung sahabat ni kan bingung sehingga ketika epekol karena bingung kosak bisa memberuk orang semekol. Jadi ting sampean mekol mayit ni keker seberuk onta lagi mayit. onta lagi kosak mereka. Jadi mayit ni bila beruk kosak mereka berarti mayit ni mayit bingung. Enteng mayit ni berarti mayit saya kosa makan kan keraker kosa keraker kosa mana mustaqbilal qiblat wa yudfanu al mayyitu fi lahdin ekapur mayit fi lahdin dalam liang lahat wa yudfanu bahas wana al mayyitu mayit bahkan boleh jelas akib per kalimat ini sanmesan segala sanmesannya ngaji. Jadi paham kenapa kau sampai paham gitu. Jadi sampai ngaji tahu tarap ngarap hatam mukona. Kata ekopur pon lapona kau sampai.
Semangkan wayud fanu ekopur al mayitu besera al mayitu mayit. Sambian ngerti si sebut mayit kosa ni kenapa? Ayo cakap kosa si paham. Pengertian mayit ni kenapa? Mayit yang gimana kan? Non mayit can jen orang si mate. Oke. Ayo dek jenazah itu bahasa apa? Jadi sampeyan ning mahamin bahasa mayit nggih, mayit atau orang sesabang umur. Sampeyan tanya aki bona. Ulama dalam mahamin maringin pengertian dari kata mayit kosa menika sabung kejelasan kosa. Bode sing jelasake kosa mayit paneka atau maut kosa paneka mayit paneka khurujur ruh anil badan. Jadi keluaran ruh keluarnya dari badan neka yang kep orang sobong omor. Atau bahasa najen kele orang mate. Jadi mayit kosa neka didul hayat. Engke bila mati berarti tak odi. Aneh. Beda singarane nengane artinya apa kosa? Dalam kejelasan masalah pengertian pateh kosa ni kesobong kejelasan berde senjelasaki khurujur ruh anil badan berde senjelasaki diddul hayat kosa semakin ting soaman jelasaki khurujur ruh anil badan keluarannya dari badan napa nyabe kosa ketika keluar dari badan pas ngalamin pateh kan punten. Jadi ruh ketika keluar dari badan manusia kosa odi napa punten ruh kosa kan tetap odi berarti kan tetap odi jadi siaranin pate ini kenapa nah berarti kan badan ketika ruh kosa menika keluar dari badan manusia kosa menika kira-kira yang kebebas napa punten tak bebas kosa. Justru ruh ketika keluar dari badan kosa leni keponla. Setati urusan kosa. Dek sambian ketika sambian ruh polong di badan kosa. Aku bekon kelakon sebagus napa punten. Senang lakonin maksiat napa punten. Senang lakonin ibadah napa punten. Rang-arang lakonin ibadah napa punten. Rang-arang lakonin maksiat napa punten. Roh pun lah ngalamin semakin banget. Jadi tinggal ebek to odini atas dunia kosak mek kelakon tak gena kosak. Leruh kosak si odini ngalamin seksaan kosak menika. Leni kita saena orang ngalamin pateh. Jadi sampai sambian nika keduan pandangan kosa pateh nika bila orang nika pon lah sobong omor berarti sobong panapa lu justru tambaru karena ruh kosa nika bakal ngadepin pertanggungjawaban nah ketika manusia nika odi ni atas dunia makanya sambian kudu ngerti kosa Tojuna odi kosa panika ki kangku sangon nyare sangon apa pateh nyare sangon pateh napaan sangon pateh kosa panika ki di antara nang nglakonin perintah ngejauhi larangan nah ki termasuk sodako dadi Kang Yusuf sebedene dalam lemari belum 10 juta kosa panika ambek si sadakwaki ke musola utawa ke masjid kosa menika utawa ke madrasah kosa menika rajin 20.000 obeng si asli kosa menika engke 20.000 sebelum 10 juta ne dalam lemari ne kosa menika nika obeng tak jelas. Maka ketika Kang Yusuf kosa nekat deki runa keluar dari badan kosa sangon ki mau hanya 20.000 nek belum polo juta ya pontut ahli waris pon lah ahli waris man menyaman Kang Yusuf etos jotos kosa nek aneh kele mangkana orang sepo si ongku orang sepo kosa menika engke mikir abean kang kui sangon apa pateh orang sepo si semua ketunyan kosa menika mikir anak foto
Si takok tak nemu kelakuan, si takok tak deur. Ori sepo si modelingane ke ori sepo kendek. Jadi sampeyan tak usah mikir anak foto kosa. Bila berdelat napa kosa tenggela lagi. Sepenting sampeyan odene atus dunya kosa poposa napa kosa pramesa sangon. Sebab kuburan kosa menika peteng. Sebisa metera bedena alam kubur nek kengki kelakon sampiyeun sangon nah ngobengin apa kosa menika senter atau ngobengin lampu saben di alam kubur nek bisa dek pacaran tatke sampeyan seneng metera orang seneng mencember orang air sampeyan badane alam kubur kosa make sobong listrik ke sobong PLN nah tetep tera karena ebek to dini atas dunya seneng metera seneng mencember tapi tinggal din bulu sareng jaka ni atas dunya panai keseneng mesompek mesosa mepeteng ki peteng odin kosa odin peteng kosa paneka dari dasar paneka kosa paneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa paneka kadi keterangan di dalam kitab Isadur Rafiq kosa paneka dadi jangan ngaji kosa paneka sing di ene alam kubur kosa menika kipak pun esek sampai pangeran berarti sampai lebih bagus tak usah ngaji sebab orang niki bila ngaji kosa menika angel esek sampai malaikat kosa menika makan sampean kudu gaduhan ilmu kosa boleh ngomong ngane kepolang gaduhan ilmu maka Jen Muhammad nika apa lenjong kakek jong kuaku jong bapak takut sobong omor bila bapak sobong omor sampean kudu meceneka sebab dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qasa ma min abdin yaqulu salasa marrat inda qabri mayyitin Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'addib hadzal mayyita illa rafa'ahu Allahu anhu al-adab ila yaumin yunfakhu fisur. Nah, kitab nika aran kitab Isadur Rafiq halaman durat napa kosa halaman sangang lekor juz hitung sambian napa kosa menika tako mamang. Jadi ilmu sambian mek jelas. Kitab Isadur Rafiq halaman sangang lekor kosa. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu salasa marratan inda qabri mayyitin. Ma min abdin sobung dari seorang hamba kosa menika yaqulu salasa marratan inda qabri mayyitin si doa atau si mengucapkan 3 kali epengkir kubur mayit kosa menika mengucap atau berdoa panika 3 kali Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad la tu'addib hadzal mayyit maka mayyit ini kata kira esek sakosa illa rafa'ahu Allahu anhu al-adab kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bakal dapah kosa menika ila yaumin yunfakhu fisur sampai ke dina si Etiop sangkakala arten berarti sampai kiamat. Jadi sambian ting saampa manaku aku sabung omor pas ebejan Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad 3 kali kosa menika sambian tak kira esek sampai bila kosa menika sampai kiamat.
Wa yusallu min qibali ra'sihi sallan bi rifqin la bi anfin wa yaqulu alladhi yulhidu bismillah wa ala millati rasulillah. Salah-salahnya mereka mayit kau sahabat mereka epekol kau sahabat mereka epekol. Napa kau sahabat mereka? Orang semekol kau sahabat mereka ngeluarake mayit kau sahabat mereka dari arah kepala. Jadi ngeluarake mayit dari keranda kau sahabat mereka serana saya keluar mereka. Jadi bila masuk aki mayit ke kuburan kau sahabat mereka serana pemasuk ke ada kau sahabat mereka sarang debu. Napa kau sahabat mereka? Bismillah wa ala millati rasul. Bismillah wa ala millati rasulillah. Lesaman yang lengkap tat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih sempurna. Tadi tak usah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau sahabat mereka lebih sunnat kau sahabat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati rasulillah. Nek lebih kesun, lebih sonataki kosa. Sokor kosa mereka. Jadi orang si ketika nyabuk mayit kosa mereka pas ebecen bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah kosa mereka. Nika bisa nyebab aki mayit nika tak eseksa sahabat 40 tahun. Aneh lah. Jadi sampean tenang Kang Yusuf, sampean ning sawang umur bulan kibede sampean tenang Kang Yusuf. Cek kebetir takok esek sak niki lho. Nek ketape ting boleh bedah kosawane. Sebab tanda pun Imam Hifni qala Syekhuna Al-Hifni wa qad warada anna man qila lahu dzalika orang se ebeca akhirnya tatkala nek kubur kosa Allah subhanallah taala bakal ngilangake adab siksaan saabi 40 tahun kosa. Salah ebek to nyabak mayit ebecain bismillah wa ala millati rasulillah pas ebecain Allahumma bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad kosa apuh tambah koroko anak mayit ngene nggih. Mayit ngene ke korokoan kosawane. Nah boleh sampai ebeceka sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosawane kang ke mondut telok krikil kosa mondut telok tanah kosawane ka. Bekto tanah pertama pondut kosawane ka tanah galian kuburan kosawane. Bacaan pertama kosa. Bacaan mondut boleh tanah boleh wa fiha nu'idukum. Mondut tanah boleh kosa wa minha nukhrijukum taratan ukhra kosa benega. Benega pas etam minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal mas'alati hujjatahu. Bade senambaen ingat neka. Sekabeng dua wa fiha nu'idukum etamben Allahumma ftah abwabas samai liruhi. Bade se bacaan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra etamben Allahumma jafil arda anjanbaihi. Jadi keistimewaan luar biasa kau sahabat. Makanya orang tinggi sabung napa kau sahabat ke odip memang semua takok kepateh kau sahabat. Engkelah pancen orang tak ngerti kau sahabat. Jadi sambil ngerti ilmu sambian neka mengremeng berarti takok pateh neka bareng semes teh. Pateh nika bareng semes teh sambian make takok ke corona bila bajena mateng ke tetep mateh. Ententat bulu takok ning corona tat kudu maskeran bila sambian dapat ke omor kosa bekto dut engke adut kosa. Dadi urusan pateh nika aneh.
Urusan pateh ni kebereng si paling aneh. Sebab pateh ni tak kenal ngode, tak kenal sepo. Makanya si dek ngode kau sa tahu sa dek makan dek si sepo tahu sa kenet ateh. Ni ke urusan pateh. Urusan pateh kau sa tak kenal sehat ambik si sakit. Maki sakit pemberapan bulan tang matang kau sa kita gelem pada pak ya berde sehat kau sa peleman ngaji moro pateh. Ni ke pateh.